Templo do Amor Divino. On this occasion, we will worship divinity, 5 principal cosmic powers. Nessa oportunidade, nós vamos reverenciar as 5 principais divindades, poder cósmico, our masters, nossos mestres, and also perform a fire ceremony. e também faremos uma cerimônia do fogo. When we perform any ceremony, we should feel presence of God. Quando realizamos qualquer cerimônia, deveríamos sentir a presença de Deus. In the Veda, it is said, be God and then worship God. Nos Vedas é dito, seja Deus e depois reverencie a Deus. So when we will chant the mantras, offering articles, we will feel within with each mantra, I will explain, it is internal worship. Mesmo enquanto a gente está entoando os mantras, eu vou explicar o significado. With love and devotion. Essa é uma adoração interna que a gente está fazendo também, com amor e devoção. Let us close the eyes. Vamos fechar os olhos. We will begin with chanting Om 3 times together. Começaremos entoando o Om 3 vezes juntos. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Let us remember God and the masters. Nos lembramos de Deus e dos mestres. We light the lamp first. Primeiro nós vamos acender a lamparina. Lamp or the light is the witness of all our actions. A lamparina ou a luz é a testemunha das nossas ações. Om Bodhipadeva Rupastvam Karma Sakshiya Vignakrat Yavat Puja Samaptim Syat Tavat Tvam Susthiro Bhava. Om Deepastha Devatayai Namaha. Sarvopachararthe Gandha Akshata Pushpani Samarpayami. We are praying that, O Lamb, witnessing all our action, please remain steady in this place so long as our ceremonies continue. Ó luz, você é a testemunha de todas as nossas ações. Por favor, permaneça aqui estável enquanto realizamos nossa adoração. Remembering Lord Ganesha, Lembrando do Senhor Ganesha, to remove all the obstacles from our life. para remover todos os obstáculos de nossas vidas. Om Gananam Tva Ganapatigam Havamahe Kavim Kavinamupamashravastamam Jyeshtarajam Brahmanam Brahmanaspata Ana Shranvannutibhisida Sadanam. Om Shriman Mahaganadhipataye Namaha. Sumukhasyaikadantasya Kapilo Gajakarnakaha Lambodharasya Vikato Vignanasho Vinayakaha Dhumrketurganaadhyaksho Bhalachandro Gajananaha Dvadashaitani Namani Ya Pathet Shrunuyadapi Vidyarambhe Vivahe Cha Praveshe Nirgame Tatha Sangrame Sankate Chaiva Vignastasya न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. We are meditating upon divinity. Estamos meditando na divindade, with a joyful attitude com uma atitude alegre and a smiling face e rosto sorridente, to give us success, wisdom, para que tenhamos êxito e sabedoria. In the preliminary part,
we will do some purification process. No começo dessa cerimônia, nós faremos um processo de purificação. God is pure consciousness. Deus é a consciência pura. Our body and mind are impure Nosso corpo e mente são impuras because of negative thoughts. por causa de pensamentos negativos. So we will purify our body, mind and senses. Então purificaremos nosso corpo, mente e sentidos. Then only we can become qualified to worship divinity. E só dessa maneira a gente pode realmente adorar o divino. I will chant mantra and you will practice mentally. Eu entoarei This um mantra process. e você vai mentalmente praticar esse processo. Self-purification to purify Autopurificação. our body, internal and external aspect. Purificação do corpo interno e externo. We will chant the mantra. A gente You vai can entoar o mantra. think of purity Pense em pureza. in body, mind and senses. Corpo, mente e sentidos. Om Ganga Om Ganga Om Ganga Om Shuchihi Om Shuchihi Om Shuchihi Om Pundarikaksha Om Pundarikaksha Om Pundarikaksha Om Apavitra Pavitro Va Sarvavastham Gatopi Va Yah Smaret Pundarikaksham Sabhahyabhyantarah Shuchi Om Punat Pundarikaksha. Mentally pray that, oh God, Mentalmente orando a Deus. in any condition, Em qualquer condição, when I remember name of God, quando eu me lembro do teu nome, let me attain complete purity. que eu alcance essa pureza completa. To purify three aspects of our life, Agora purificaremos 3 aspectos das nossas vidas. sipping water 3 times. Nós vamos tomar água 3 vezes. Mentally think of purity in your Pense em pureza body. no seu corpo. Om Atma Tattvaya Swaha. Think of purity in your speech. Pense em pureza na sua fala. Om Vidya Tattvaya Swaha. Purity in the heart and mind. Purificação no coração e na mente. Om Shiva Shakti Tattvaya Swaha. We'll purify the seat. Purificaremos o assento. The cushion is our physical seat. O nosso colchonete é o nosso assento físico. Heart is the subtle seat. O coração é o assento sutil. And the soul center is the causal seat. E o centro da alma é o assento causal. Touch the floor with your right Com a hand. sua mão direita, toque o piso na frente, na Left sua hand. frente. Left hand on the heart. La mano izquierda en el corazón. Think of purity in the seat Pense em pureza no seu assento, to offer it to God. para oferecê-lo a Deus. The real seat is our heart where God resides. O verdadeiro assento é o coração onde Deus habita. Om Prithvi iti mantrasya meru prashtha rishihi sutalam chandah kurmo devata asana pavitra karne viniyogah. Om Rangvanhi Mandalaya Namaha. Om Ring Kamalasanaaya Adar Shaktaye Namaha. Om Prithvi Tvaya Dhrita Loka Devi Tvam Vishnuna Dhrita Tvam Chadhare Mam Devi Pavitram Kuruchasanam. This Mother Earth is sustaining our life. Essa Mãe Terra sustenta a nossa vida. I am sitting on this seat Eu estou sentado aqui with my spine straight. com minha coluna ereta, This is the symbol of discipline. que é o símbolo da disciplina. Let this seat be purified. Que esse assento seja purificado. Purifying the water. Purificação da água. Water is a symbol of love. Água é o símbolo do amor. Invoking 7 holy rivers in this water. Invocando a presença dos 7 rios sagrados nessa água. Om Gange cha Yamune chaiva Godavari Saraswati Narmade Sindhu Kaveri Jalasmin Sannidhim Kuru. Purifying the flowers. Purificação das flores. The real flower is flower of our life. A verdadeira flor é a flor das nossas vidas.
We should dedicate our life, our heart, our mind to God. A gente deveria dedicar nossa mente, coração e nossas vidas para Deus. Om Pushpe Pushpe Mahapushpe Supushpe Pushpa Sambhave Pushpachaya Vakirne Chahum Phat Swaha. Purifying the fruits. Purificação das frutas. So, nice, you can do something. The real fruit is fruit of action. A verdadeira fruta é a fruta das suas ações, é o fruto Physical, mental, verbal actions. físico, mental e ações verbais também. We should dedicate result of our actions to God, Deveríamos dedicar o resultado das nossas ações para Deus, so that we become free from karmic cycle. porque assim nos libertaremos do nosso ciclo kármico. Om ya falinir ya afala apushpayasya pushpinihi brahaspati prasutastano munchantam hasaha. Now sankalpa. Agora, Sankalpa. We'll make a promise, or we'll make a resolution A gente vai agora fazer uma resolução, alguns votos, in which mantra we will declare our intention for this ceremony Nesse mantra, nós declararemos a intenção dessa cerimônia and the purpose for which we are doing this ceremony. e o propósito pelo qual nós estamos fazendo essa cerimônia. So I'll chant the name of the month, day, zodiac in which sun and moon are moving. Eu vou entoar o dia do mês, do ano, o zodíaco onde o Sol e a Lua estão se movendo hoje, Name of the place, o nome desse local, name of this fortnight. o nome dessa quinzena lunar. So I'll chant in Sanskrit, Eu vou entoar em sânscrito. but this is the promise we all are making to participate in this ceremony. Essa é a promessa que todos nós estamos fazendo ao participar dessa cerimônia. Om Vishnu Om Tat Sat Adya Ashwin Mase Shukla Pakshe Ekadashyam Tithau Paschima Desha Kshetre Sao Paulo Brazil Shahre Bhragugotrasya today's भृगुवारस्य भृगुवासरे श्रवणनक्षत्रे कन्या स्थित भास्करे इष्टपुत्र इष्टकन्या. Mentally you can chant your name. Mentalmente, lembrem do seu próprio nome. Swami Atmavidyananda, Swami Ishwarananda, John Yogacharya John Thomas. अद्य वयं सर्वेषाम् आश्रमवासिनां साधकसाधिकानां शिष्यवर्गाणां भक्तानां अनुरागिणां प्रतिनिधि भूत्वा तेषां गृहदोषनिवारणार्थम् आत्मोपलब्धिप्राप्त्यर्थं गुरुप्रसादप्रीत्यर्थं विश्वकल्याणार्थम् इष्टगुरु प्रीति कामः गणेशादि पंचदेवता पूजा पूर्वकं गुरु पूजा पूर्वकं इष्ट गुरु पूजा च ब्रह्म हवन कर्मं करिष्ये. संकल्पितार्था सिद्धा सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथः शत्रूणां बुद्धिनाशाय मित्राणाम् उदयाय च अयमारम्भ शुभाय भवतु संकल्पितार्थं कर्मणि सिद्धिरस्तु. Om Swasti, Om Swasti, Om Swasti. So in this mantra we are taking a pledge or resolution Nesse mantra, nossa resolução é that in order to attain self-realization, para que possamos alcançar a autorrealização, to remove all the negative tendencies, para que possamos remover todas as nossas tendências negativas, to make our masters and God happy, para que possamos fazer Deus e os mestres felizes, to bring peace in the world, para trazermos paz ao mundo, to attain good health. para que tenhamos boa saúde. We are performing this ceremony. Estamos realizando essa cerimônia.
Let this beginning be auspicious. Que esse começo seja auspicioso. And today we are performing fire ceremony, worshipping 5 principal cosmic E hoje a gente powers. está realizando a cerimônia do fogo para reverenciar 5 aspectos principais do divino. Before we begin, let us bring peace within. Antes de começar, nós vamos trazer paz para dentro de nós mesmos. If our mind is peaceful, we can accomplish everything successfully. Se a nossa mente é pacífica, tudo pode ser realizado com êxito, Feel peace within and everywhere around. concentrando-se na paz interior e ao seu redor. Om Bhadram Karnebhihi Shrunuyama Devaha Bhadram Pashyamakshapiryajatraha Stirairangaihi Shushtuagam Sustanubhihi Vyashema Devahitam Yadayuhu Swasti na Indro Vradhrashavaha Swasti na Pusha Vishwavedaha Swasti nastarksho arishtanemihi Swasti no brahaspatir Om Shanti 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 Om Abhayam Mitrat Abhayam Amitrat Abhayam Gyatat Abhayam Parokshat Abhayam Divanaktah Sarva Ashamam Amitram Bhavantu. Let everyone be friendly to each other in this creation. Que todos sejam amigáveis uns com os outros nesta criação. Let there be no fear among us. Que não haja medo entre nós. Let our body, mind and sense organs Que nosso corpo, mente e órgãos sentidos be free from restlessness sejam livres da agitação and be disciplined. e disciplinados. Now we will install a kalasha, the pot. Agora nós vamos instalar o pote. The pot represents the cosmos or universe. Esse pote representa o cosmos ou o universo. Our body is also like a pot. Nosso corpo também é como um pote. When we bake this body into the fire of yoga, Quando assamos, queimamos nosso corpo no fogo da yoga, this body becomes strong to retain knowledge. esse corpo se torna forte para receber a sabedoria. Om Amakumbha Ivambhasto Jiryamana Sadaghataha Yoganalena Sandaya Ghatashuddhim Samacharet. In this pot, we will invoke 7 holy rivers, Nesse pote, nós vamos invocar a presença de 7 rios filling sagrados. water. Nós vamos enchê-lo com água. The symbolism, let our body, which is a pot, be full of love. O simbolismo é que o nosso corpo pote seja preenchido com amor. Om Gange cha Yamune chaiva Godavari Saraswati Narmade Sindhu Kaveri Jalasmin Sannidhim Kuru. We'll keep a mango stalk which has 9 leaves. Agora nós vamos oferecer essas 9 folhas desse galho de manga. These 9 leaves represent the 9 doors to our body. As 9 folhas representam 9 portas do nosso corpo. Om Urdhvamulam Madhashakham Ashwatham Prahuravyayam Chandansi Yasya Parnani Yastam Veda Savedavid Adhashva Urdhvam Prasutastasya Shakha Guna Pravraddha Vishaya Pravalaha Adhashya Mulanyanu Karmanubandhini Manushya This body is compared with inverted tree. Esse corpo é comparado com uma árvore invertida. And this tree has root above, branches spreading below. E essa árvore tem as raízes para cima e os galhos para baixo. This is the tree of life. Essa é a árvore da vida. And one who knows this tree is self-realized person. E aquele que conhece essa árvore é uma pessoa realizada. We'll put a coconut Nós vamos agora oferecer um coco on this pot. nesse pote. Coconut represents our head. E o coco representa a nossa cabeça. Om ya falinir ya afala apushpayasya pushpinihi brahaspati pasutastano munchantam hasaha. Now we'll cover this cosmic body or this universe with a cloth. Agora cobriremos esse ser universal com uma roupa. Just like we cover our body with the cloth,
Assim como cobrimos nosso corpo com roupa, so also will cover this cosmic body. esse corpo cósmico também será coberto. Om ya abrahmastamba paryantam yasya rupadi samvrattim tasya achhadanarthaya vastredam pradade shubhe. Dhupadeep. Força do... Chanda Nakshatra. So we'll do Kalasha Puja. Agora nós faremos puja, Worshipping divinity in this pot. adorando a divindade nesse momento. Go on, go on. Né? Continue. Panchopachara. In Vedic tradition, Na tradição védica, the forces of nature are worshipped in Veda, as forças da natureza são reverenciadas. like fire god, O fogo é uma divindade Agni, chamado Agni, water god, Varuna, o deus da água chamado Varuna and so on. e assim por diante. Dup. Yeah, just show. Okay. Just put one prasad. The flower on top. Okay, now we will invoke 5 principal cosmic powers in this universal, or you can say the pot representing the cosmos. Agora nós vamos convidar as 5 principais deidades Will dentro invoke desse pote. and worship externally here on the altar. Externamente estamos reverenciando aqui no altar, You will worship them inside the body. mas vocês devem reverenciar essas divindades dentro do corpo. Mental worship. É uma adoração mental. Because this is universe here, this is our inner universe, the Aqui body. é o universo externo e o nosso corpo é o universo interno. We'll invoke Lord Ganesha Nós vamos invocar, convidar o Senhor Ganesh to give us success, para nos dar sucesso, to remove all the obstacles. remover todos os obstáculos. Concentrate in the bottom center. Concentrem-se no centro da base. Think of Lord Ganesha. Pensem em Senhor Ganesh. Om Ganganapataye Namaha. Om Ganganapati Atragacha 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 Iha Tishtha Iha Tishtha Iha Tishtha Iha Sannirudhyasya Iha Sanniruddhaihi Asmakam Puja Grahan Sthang Sthing Sthiro Bhava Yavat Tvam Pujayishyami Tavat Tvam Susthiro Bhava. Om Ganganapataye Asanam Samarpayami. Om Ganganapate Padayoh Padyam Samarpayami. Om Ganganapate Hastayorarghyam Samarpayami. Om Ganganapate Sachandana Pushpam Samarpayami. Om Ganganapate Dhupam Aghrapayami. Om Ganganapate Deepam Sandarshayami. Hasta Prakshalana. Om Ganganapate Naivedyam Nivedayami. As we invite a guest to Assim our como a house, gente convida alguém para nossa casa, we treat the guest with best possible articles. a gente convida, traz o convidado e oferece os melhores artigos para ele ficar feliz. So also we are offering Lord Assim, a gente também está oferecendo para Deus water to wash hands, feet, água para lavar suas mãos e pés, offering a seat, oferecendo um assento para ele, some food alguma comida and lamp. e a luz. Now meditating on Lord Ganesha. Meditando agora no Senhor Ganesha. Kharvam sthulatanum gajendra vadanam lambodaram sundaram prasyandana madagandhalubdha madhupa vyalola gandasthalam dantaghata vidaritari rudhiraihi sindura shobhakaram vande shaila sutam ganapatim siddhi pradam kamadam.
गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ गङ्गणपते नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। Concentrate in the second center. Concentrem no segundo centro. Invoking Divine Mother Durga. Agora invocando a Mãe Divina Durga. To remove all our difficulties. Para remover todas as nossas dificuldades. To protect us. Para nos proteger. Om Hring 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 Durgayai Namaha. Om Hring Durga Devi Atragacha 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 Iha Tishtha Iha Tishtha Iha Tishtha इह सन्निरुध्यस्य इह सन्निरुद्धैः अस्माकं पूजाग्रहान् स्थां स्थिं स्थिरो भव। यावत्त्वां पूजयिष्यामि तावत्त्वं सुस्थिरो भव। ॐ ह्रीं ह्रीं दुर्गादेव्ये आसनं समर्पयामि। ॐ ह्रीं दुर्गादेव्ये पादयोः पाद्यं समर्पयामि। ॐ ह्रीं दुर्गादेव्ये हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि। ॐ ह्रीं दुर्गादेव्ये सचन्दनपुष्पं समर्पयामि। ॐ ह्रीं दुर्गादेव्ये धूपम् आघ्रापयामि। ॐ ह्रीं दुर्गादेव्ये दीपं सन्दर्शयामि। ॐ ह्रीं दुर्गादेव्ये नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। नमस्करोमि ध्यायामि। Meditating on Divine Mother Durga. Meditando na Mãe Divina Durga. सिंहस्था शशिशेखरामर्कत प्रख्यश्चतुर्भिर्भुजैः शङ्खं चक्रधनुः शरांश दधति नेत्रे स्त्रिभिः शोभिता आमोक्ताङ्गदहारकङ्कणरणात् काञ्चीरणन्नुपूरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोल्लसत्कुण्डला। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। Concentrate in the navel center. Concentrem-se agora no centro do umbigo. Invoking solar energy. Convidando a energia solar. Surya. To remove all the diseases from body and mind. Para remover todas as doenças do corpo e da mente. To attain good health. Para que tenhamos boa saúde. Om Hring Hring Suryaya Namaha. Om Ehi Surya Atragacha 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 Iha Tishtha Iha Tishtha Iha Tishtha Iha Sannirudhyasya Iha Sanniruddhaihi Asmakam Pujagrahan Sthang Sthing Sthiro Bhava Yavatvam Pujayishyami Tavatvam Susthiro Bhava. Om Hring Hring Suryaya Asanam Samarpayami. Om Hring Hring Suryaya Padayoh Padyam Samarpayami. Om Hring Hring Suryaya Hastayorargham Samarpayami. Om Hring Hring Suryaya Sachandana Pushpam Samarpayami. Om Hring Hring Suryaya Dhupam Aghrapayami. Om Hring Hring Suryaya Deepam Sandarshayami. Om Hring Hring Suryaya Naivedyam Nivedayami. नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। नमस्करोमि ध्यायामि। Meditating on solar energy. Meditando na energia solar. रक्ताम्बुजासनमशेषगुणैकसिन्धुं भानुं समस्तजगतामधिपं भजामि। पद्मद्वयाभयवरान्दहतं कराब्जैः माणिक्यमौलिं अरुणाङ्गरुचिं त्रिनेत्रं जवाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं ध्वान्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकर। Invoking Lord Narayana. Agora invocando o Senhor Narayana. In the heart center. No centro do coração. Om Narayana Namaha. Om Narayana Atragacha 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 Iha Tishtha Iha Tishtha Iha Tishtha इह सन्निरुध्यस्य इह सन्निरुद्धैः अस्माकं पूजाग्रहान् स्थां स्थिं स्थिरो भव। यावत्त्वां पूजयिष्यामि तावत्त्वं सुस्थिरो भव। ॐ नारायणाय नमः। ॐ नारायणाय आसनं समर्पयामि। ॐ नारायणाय पादयोः पाद्यं समर्पयामि। ॐ नारायणाय हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि। ॐ नारायणाय सचन्दनपुष्पं समर्पयामि। ॐ नारायणाय धूपम् आघ्रापयामि।
ॐ नारायणाय दीपं सन्दर्शयामि। ॐ नारायणाय नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। नमस्करोमि ध्यायामि। Meditating on Lord Narayana. Meditando no Senhor Narayana. ध्येय सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान् कनककुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्यमय वपुर्धृतशङ्खचक्रः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। In the throat center, no centro da garganta, Lord Shiva, Senhor Shiva, to give us liberation. Para nos conceda a liberação. Om Haum Shivaya Namaha. Om Haum Shiva Atragacha 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 Ihatishta 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 Iha Sanniruddhyasya Iha Sanniruddhaihi Asmakam Puja Grahan Sthang Sthing Sthiro Bhava Yavatvam Pujayishyami Tavatvam Susthiro Bhava. Om Haum Shivaya Namaha. Om Haum Shivaya Asanam Samarpayami. Om Haum Shivaya Padayo Padyam Samarpayami. Om Haum Shivaya Hastayorargyam Samarpayami. Om Haum Shivaya Sachandana Pushpam Samarpayami. Om Haum Shivaya Dhupam Aghrapayami. Om Haum Shivaya Deepam Sandarshayami. Om Haum Shivaya Naivedyam Nivedayami. Naivedyante Achmaniyam Jalam Samarpayami. Namaskaromi Dhyayami. Meditating on Lord Shiva. Meditando no Senhor Shiva. ध्यायन् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममर्गणैः व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय शांताय कारणत्रयहेतवे निवेदयामि च आत्मानं त्वं गतिं परमेश्वर। Concentrate in the soul center. Concentrem-se no centro da alma. Remembering all the guru preceptors. Lembrando de todos os gurus preceptores. Om Gurave Namaha. Om Paramagurave Namaha. Om Paraparagurave Namaha. Om Parameshti Gurave Namaha. Om Gungurubhyo Namaha. He Guru Atragacha 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 Ihatishta 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 Iha Sanniruddhyasya Iha Sanniruddhaihi Asmakam Puja Grahan Sthang Sthing Sthiro Bhava Yavatvam Pujayishyami Tavatvam Susthiro Bhava. Om Gungurubhyo Namaha. Om Gungurubhyo Asanam Samarpayami. Om Gungurubhyo पादयो पाद्यं समर्पयामि। ओम गुंगुरुभ्यो हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि। ओम गुंगुरुभ्यो सचंदन पुष्पं समर्पयामि। ओम गुंगुरुभ्यो धूपम् आघ्रापयामि। ओम गुंगुरुभ्यो दीपं संदर्शयामि। ओम गुंगुरुभ्यो नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। नमस्करोमि ध्यायामि। Meditating on Guru preceptors. Meditando no Guru preceptor. ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोः वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। In the fontanelle, God the Absolute. Na fontanela, Deus absoluto. Om
परमात्मने नमः। ओम परब्रह्म परमात्मने नमः। We'll invoke and worship 9 planets. Agora a gente vai convidar e reverenciar os 9 planetas, To remove their negative influence from our life. para que remova a influência negativa deles em nossas vidas. Om Adityayino Grahebhyo Namaha. Om Adityayino Grahebhyo Namaha. Om Adityadino Graha Atragaccha 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 Iha Tishtha Iha Tishtha Iha Tishtha Iha Sanniruddhyasya Iha Sanniruddhaihi Asmakam Puja Grahan Sthang Sthing Sthiro Bhava Yavatvam Pujayishyami Tavatvam Susthiro Bhava. Om Adityadino Grahebhyo Asanam Samarpayami. Om Adityadino Grahebhyo पादयोः पाद्यं समर्पयामि। ओम आदित्यादि नवग्रहेभ्यो हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि। ओम आदित्यादि नवग्रहेभ्यो सच्चन्दनपुष्पं समर्पयामि। ओम आदित्यादि नवग्रहेभ्यो धूपम् आघ्रापयामि। ओम आदित्यादि नवग्रहेभ्यो दीपं सन्दर्शयामि। हस्तप्रक्षालनम्। ओम आदित्यादिनो ग्रहेभ्यो नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। नमस्करोमि ध्यायामि। Meditating on 9 planets. Meditação nos 9 planetas. Brahma Murari Tripurantakari Bhanu Shashi Bhumi Shuto Budhascha Gurusya Shukrah Shanirahu Ketavah Sarve Graha Shanti Karaha Bhavantu. Om Adityadino Grahebhyo Namaha. So now the first part is over. We'll come to fire ceremony. A gente acabou a primeira parte e nós vamos para a cerimônia do fogo. In Jnana Sankalini Tantra, there is a verse, number 55. Jnana Sankalini Tantra tem um verso 55, which explains that real fire ceremony is that que explica que a verdadeira cerimônia do fogo in which we offer our breath to God, é aquela no qual a gente oferece nossa respiração para Deus, soul fire, o fogo da alma. And with that we attain self-realization, samadhi. E com isso a gente alcança samadhi, a autorrealização. Na homam homam ityahu samadhau tattu bhuyate brahmagno bhuyate pranam hom karmam taduchyate. So every breath is an oblation to God. Cada respiração é uma oblação para Deus. And that is the internal fire ceremony. E essa é a cerimônia do fogo interna. Every moment we are performing. Cada momento a gente está realizando isso. But we forget. Mas esquecemos. Now invoking the holy fire. Om Agnim Prajwalitam Vande Jata Veda Hutashana
सुवर्णवर्णममलं समिद्धं विश्वतोमुखम्। O holy fire, Ó fogo sagrado, we invoke you for our ceremony. nós nos convidamos para a nossa cerimônia. Please remain here, Por favor, permaneça aqui. and whatever oblations we are offering, Qualquer oferenda, take this to respective cosmic powers or deities. leve isso para a respectiva divindade que ofereceremos. Fire is the mouth of God. O fogo aqui representa a boca de Deus. When we offer oblation with the mantra, Quando oferecemos as oblações com o mantra, so the ghee which we offer, essa manteiga clarificada, o ghee que oferecemos, it is divided into two parts. é dividida em duas partes. One part of oblation is becoming subtle, Uma parte da oblação se torna sutil, and it nurtures the forces of nature. e isso nutre as forças da natureza. It works like the tonic. É como se fosse um tônico. So fire ceremony is the process of detoxifying the environment. Então a cerimônia do fogo é um processo de desintoxicar o ambiente And purifying the 5 forces of e nature: purificar as 5 forças da natureza: earth, water, fire, air, and space. terra, água, fogo, ar e espaço. So first we will worship the divinity. Om Pavakanam Agnay Sarvopachararthe Gandhakshata Pushpani Samarpayami. Om Pavakanam Agni Atragacha 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 Iha Tishtha Iha Tishtha Iha Tishtha Iha Sanniruddhyasya Iha Sanniruddhaihi Asmakam Puja Grahan Sthang Sthing Sthiro Bhava Yavatvam Pujayishyami Tavatvam Susthiro Bhava. Now we'll offer oblations, Agora ofereceremos oblações. and some of the mantras you can also chant. Alguns, Chant tell you. alguns mantras vocês também vão entoar conosco, eu vou te dizer. Om Pavakanam Agnaye Asanam Padasanam Swaha. Om Pavakanam Agnaye Ajrupena Dhupam Deepam Swaha. Om Pavakanam Agnaye Ajrupena Arghyam Padyam Swaha. Om Pavakanam Agnaye Ajrupena Naivedyam Swaha. Om Pranaya Swaha. Om Apanaya Swaha. Om Samanaya Swaha. Om Vyanaya Swaha. Om Udanaya Swaha. Vyahrati oblations. Om Bhu Swaha Idam Agnaye Idanna Mama. There are 3 planes of existence: Existem 3 planos de existência: heaven, earth, and regions below the earth. o céu, a terra e abaixo da terra. So offering oblations to A them. gente está oferecendo oblações para esses 3 planos. Om Bhuvaha Swaha Idam Vayave Idanna Mama. Om Swaha Swaha Idam Surya Idanna Mama. Om Bhurbhuva Swaha Swaha Idam Paramajyotishe. Om Agnaye Swaha Idam Agnaye Idanna Mama. Om Somaya Swaha Idam Somaya Idanna Mama. Om Indraya Swaha Idam Indraya Idanna Mama. Om Prajapataye Swaha Idam Prajapataye Idanna Mama. We offered oblation to Creator, Agora, Prajapati, oblações para o Criador, para ruler Japati. in the heaven, Indra, the fire god, and then the moon. O governante do céu, Indra, o sol e a lua. In combination. Okay. But We will not put too high. one? Just one by one.
Now we'll offer oblation to Lord Ganesha 3 times. Agora ofereceremos oblações para o Senhor Ganesha 3 vezes. You can chant the mantra. The mantra is Om Gang Ganapataye Siddhi Kamaya Swaha. Esse é um mantra, vocês podem entoar. When we offer oblation, with each mantra you'll offer one breath to God. Quando a gente oferecer a oblação, em cada mantra vocês também oferecem a respiração para Deus. Om Gang Ganapataye Siddhi Kamaya Swaha Idam Te Namama. Om Gang Ganapataye Siddhi Kamaya Swaha Idam Te Namama. Siddhi Kamaya means to give us success. Siddhi Kamaya significa nos dê êxito para tudo que fizermos. Om Gang Ganapataye Siddhi Kamaya Swaha Idam Te Namama. Now 3 times oblation to Divine Mother Durga. Oblações 3 vezes para a Mãe Divina Durga. To remove all the difficulties, Para remover sufferings. todas as dificuldades e sofrimentos. Mantra is Om Ring Ring Durgayai Durgati Nashinyai Swaha. Om Ring 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 Durgayai Durgati Nashinyai Swaha Idam Te Namama. Om Ring 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 Durgayai Durgati Nashinyai Swaha Idam Te Namama. Om Ring 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 Durgayai Durgati Nashinyai Swaha Idam Te Namama. Om Durge Durge Rakshini Swaha Idam Te Namama. Om Mahapratisare Mam Raksha Raksha Swaha Idam Te Namama. Offering oblation to solar energy 3 times. Oferecendo oblações para a energia solar 3 vezes. And the mantra is Om Rim Rim Suryaya Sarva Roga Vinasha Kamaya Swaha. For removing all the diseases from body and mind. Para remover todas as doenças do corpo e da mente. You can chant Om Ring Ring Suryaya Sarva Roga Vinasha Kamaya Swaha Idam Te Namama. Om Ring Ring Suryaya Sarva Roga Vinasha Kamaya Swaha Idam Te Namama. Om Ring Ring Suryaya Sarva Roga Vinasha Kamaya Swaha Idam Te Namama. Offering oblation to Lord Narayana, who keeps us in truth. Oblações para o Senhor Narayana que nos mantém na verdade. 3 times. The mantra 3 vezes. Om Narayanaya Sthiti Kamaya Swaha. Om Narayanaya Sthiti Kamaya Swaha Idam Te Namama. Om Narayanaya Sthiti Kamaya Swaha Idam Te Namama. Om Narayanaya Sthiti Kamaya Swaha Idam Te Namama. Offering oblations to Lord Shiva, Oblações para o Senhor Shiva, who gives us liberation. que nos concede a libertação. The mantra is Om Haum Shivaya Moksha Kamaya Swaha. 3 times. Om Haum Shivaya Moksha Kamaya Swaha Idam Te Namama. Om Haum Shivaya Moksha Kamaya Swaha Idam Te Namama. Om Haum Shivaya Moksha Kamaya Swaha Idam Te Namama. Offering oblation to Lord Krishna. Oferecendo oblações para o Senhor Krishna. Om Kling Krishnaya Govindaya Gopijan Vallabhaya Swaha Idam Te Namama. To Lord Rama. Senhor Rama. Om Rang Ramaya Swaha Idam Te Namama. To Lord Hanuman. Senhor Hanuman. Om Rang Hanumate Swaha Idam Te Namama. Om Rama Lakshmana Bharata Shatrughna Sita Devyai Swaha Idam Rama Parivaraya. To Lord Jagannath. Para o Senhor Jagannatha. Om Jagannathaya Swaha Idam Te Namama. Om Balabhadraya Swaha Idam Te Namama. Om Subhadra Devyai Swaha Idam Te Namama. Om Chakra Sudarshanaya Swaha Idam Te Namama.
We'll offer oblation to Mother Saraswati Agora para a Mãe Divina Saraswati, to attain knowledge and wisdom. para que recebemos sabedoria. Om Aim Saraswatye Sadvidya Sadbuddhi Sanmati Kamayai Swaha Idam Te Namama. Om Aim Saraswatye Vadvada Vagvadinne Mama Jivagre Sthira Bhava Sarva Shubhava Shankari Swaha Idam Te Namama. To attain prosperity, offering oblation to Divine Mother Lakshmi. Para a prosperidade, Mãe Divina Lakshmi. Om Shring Lakshmi Devye Aishwarya Kamayai Swaha Idam Te Namama. To remove all our negative tendencies, Para remover todas as nossas tendências negativas, offering oblation to Mother Kali. oferecemos oblações para a Mãe Kali. Om Kring 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 Kalikaye Sphinx 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 Sphitakarinyai Sarva Shatrum Nashaya Nashaya Sarva Vignam Chedaya Chedaya Swaha Idam Te Namama. Mantra para os mestres. Om Guru Devaya Vidmahe Parabrahmane Dhimahi Tanno Guruhu Prachodayat Swaha. Om Gurudevaya Vidmahe Parabrahmanya Dhimahi Tanno Guru Prachodayat Swaha Idam Te Namama. Om Gurudevaya Vidmahe Parabrahmanya Dhimahi Tanno Guru Prachodayat Swaha Idam Te Namama. Om Gurudevaya Vidmahe Parabrahmanya Dhimahi Tanno Guru Prachodayat Swaha Idam Te Namama. Om Gurudevaya Vidmahe Parabrahmanya Dhimahi Tanno Guru Prachodayat Swaha Idam Te Namama. Om Gurudevaya Vidmahe Parabrahmanya Dhimahi Tanno Guru Prachodayat Swaha Idam Te Namama. Om Gurudevaya Vidmahe Parabrahmanya Dhimahi Tanno Guru Prachodayat Swaha Idam Te Namama. Om Gurudevaya Vidmahe Parabrahmanya Dhimahi Tanno Guru Prachodayat Swaha Idam Te Namama. Om Gurudevaya Vidmahe Parabrahmanya Dhimahi Tanno Guru Prachodayat Swaha Idam Te Namama. Om Gurudevaya Vidmahe Parabrahmanya Dhimahi Tanno Guru Prachodayat Swaha Idam Te Namama. Om Gurudevaya Vidmahe Parabrahmanya Dhimahi Tanno Guru Prachodayat Swaha Idam Te Namama. Om Gurudevaya Vidmahe Parabrahmanya Dhimahi Tanno Guru Prachodayat Swaha Idam Te Namama. We'll offer oblation. Offer oblation to Lord Shiva. Agora oblações para o Senhor Shiva. 24 times with Mahamrityunjaya mantra. 24 vezes com Mahamrityunjaya Mantra. The mantra is Om Trambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityor Mukshiya Mamratat Swaha. You can chant the mantra, think of good health for yourself
And anyone who is suffering in your family or friends, you can also mentally pray for them with the mantra. Esse mantra você vai entoar com a intenção de ter boa saúde para você mesmo ou alguém da sua família ou que você ama que precise também de melhor saúde. Om Trayambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiv bandhanan mrityormukshiyamamritat swaha idam mahamrityunjayaya namaha. Om Trayambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiv bandhanan mrityormukshiyamamritat swaha idam mahamrityunjayaya namaha. Om Trayambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiv bandhanan mrityormukshiyamamritat swaha idam mahamrityunjayaya namaha. Om Trayambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiv bandhanan mrityormukshiyamamritat swaha idam mahamrityunjayaya namaha. Om Trayambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiv bandhanan mrityormukshiyamamritat swaha idam mahamrityunjayaya namaha. Om Trayambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiv bandhanan mrityormukshiyamamritat swaha idam mahamrityunjayaya namaha. Om Trayambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiv bandhanan mrityormukshiyamamritat swaha idam mahamrityunjayaya namaha. Om Trayambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiv bandhanan mrityormukshiyamamritat swaha idam mahamrityunjayaya namaha. Om Trayambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiv bandhanan mrityormukshiyamamritat swaha idam mahamrityunjayaya namaha. Om Trayambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiv bandhanan mrityormukshiyamamritat swaha idam mahamrityunjayaya namaha. Om Trayambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiv bandhanan mrityormukshiyamamritat swaha idam mahamrityunjayaya namaha. Om Trayambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiv bandhanan mrityormukshiyamamritat swaha idam mahamrityunjayaya namaha. Om Trayambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiv bandhanan mrityormukshiyamamritat swaha idam mahamrityunjayaya namaha. Om Trayambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiv bandhanan mrityormukshiyamamritat swaha idam mahamrityunjayaya namaha. Om Trayambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiv bandhanan mrityormukshiyamamritat swaha idam mahamrityunjayaya namaha. Om Trayambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiv bandhanan mrityormukshiyamamritat swaha idam mahamrityunjayaya namaha.
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं मृत्युञ्जय नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं मृत्युञ्जय नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं मृत्युञ्जय नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं मृत्युञ्जय नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं मृत्युञ्जय नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं मृत्युञ्जय नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं मृत्युञ्जय नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं मृत्युञ्जय नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं मृत्युञ्जय नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं मृत्युञ्जय नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं मृत्युञ्जय नमः 3 times to Divine Mother Durga with Navarna mantra. 3 vezes para a Mãe Divina Durga. Om Aim Hrim Klim Chamundayai Viche Swaha. Om Aim Hrim Klim Chamundayai Viche Swaha. Idam te namama. Om Aim Hrim Klim Chamundayai Viche Swaha. Idam te namama. Om Aim Hrim Klim Chamundayai Viche Swaha. Idam te namama. To Holy Mother Cow. Para Surabhi. a Sagrada Mãe Divina em forma de vaca, Surabhi. 3 times. 3 vezes. Om Shri Surabhyai Namaha Swaha. Om Shri Surabhyai Namaha Swaha. Idam te namama. Om Shri Surabhyai Namaha Swaha. Idam te namama. Om Shri Surabhyai Namaha Swaha. Idam te namama. In order to remove the negative influence from the planets, para remover a influência negativa dos planetas, we'll offer oblation to 9 planets. oferecemos oblações aos 9 planetas. Om Hring Hring Suryaya Swaha Idam Te Namama. Om Hring Matangi Devyai Swaha Idam Te Namama. Om Aim Kling Somaya Swaha Idam Te Namama.
ॐ ह्रीं कमलादेव्यै स्वाहा इदं तेन मम ॐ हुं श्रीं मङ्गलाय स्वाहा इदं तेन मम ॐ ह्रीं बगलामुखीदेव्यै स्वाहा इदं तेन मम ॐ ऐं स्त्रीं श्रीं बुधाय स्वाहा इदं तेन मम ॐ ह्रीं त्रिपुरासुन्दरीदेव्यै स्वाहा इदं तेन मम ॐ ह्रीं क्लीं ह्रूं बृहस्पतये स्वाहा इदं तेन मम ॐ ह्रीं तारादेव्यै स्वाहा इदं तेन मम ॐ ह्रीं श्रीं शुक्राय स्वाहा इदं तेन मम ॐ ह्रीं भुवनेश्वरीदेव्यै स्वाहा इदं तेन मम ॐ ऐं ह्रीं श्रीं शनैश्चराय स्वाहा इदं तेन मम ॐ क्रीं दक्षिणकालिकादेव्यै स्वाहा इदं तेन मम ॐ ऐं ह्रीं राहवे स्वाहा इदं तेन मम ॐ ह्रीं छिन्नमस्तादेव्यै स्वाहा इदं तेन मम ॐ ह्रीं ऐं केतवे स्वाहा इदं तेन मम ॐ ह्रीं धूमावतीदेव्यै स्वाहा इदं तेन मम The ruler in the heaven, Agora para o Indra. governante dos céus, Indra. ॐ इन्द्रादिदशदिक्पालगणेभ्यः स्वाहा इदं तेन मम The deities of 10 directions, Agora as divindades das todas as direções. then 16 divine mothers. E para as 16 mães divinas. ॐ गौर्यादि षोडशमातृकाभ्यः स्वाहा इदं तेन मम ॐ ह्रीं बटुकाय आपदुत्थारणाय गुरु बटुकाय स्वाहा इदं तेन मम All the masters. Todos os mestres. ॐ गुरवे स्वाहा इदं तेन मम ॐ परमगुरवे स्वाहा इदं तेन मम ॐ परापरगुरवे स्वाहा इदं तेन मम ॐ परमेष्ठिगुरवे स्वाहा इदं तेन मम ॐ जगद्गुरवे स्वाहा इदं तेन मम ॐ आत्मगुरवे स्वाहा इदं तेन मम ॐ विश्वगुरवे स्वाहा इदं तेन मम ॐ पूजितदेवताय स्वाहा इदं तेन मम ॐ अपूजितदेवताय स्वाहा इदं तेन मम Think of your personal aspect of divine, Pensem no seu aspecto pessoal do whomever you divino. love, Aqueles que você amar. and offer oblation with your breath. E oferecer essa oblação através da sua respiração. ॐ इष्टदेवताय स्वाहा इदं तेन मम ॐ कुलदेवताभ्यः स्वाहा इदं तेन मम ॐ परब्रह्मणे स्वाहा इदं तेन मम ॐ ह्रीं पराशक्तये स्वाहा इदं तेन मम So with this we completed our oblation to make some space for this also in the middle. To all the cosmic powers, our masters, and 5 principal cosmic powers. Com isso a gente encerra nossas oblações para os poderes cósmicos, as divindades e os mestres. As we complete our food with a sweet, Normalmente quando a gente come sobremesa depois da comida, we'll offer oblations nós vamos oferecer oblações também to fire god with sweet. para o Deus Fogo com doce. Space? Yeah, make some space. Swishtakrata. This is the oblation we offer to fulfill all our wishes. Essa é a oblação que a gente oferece para realizar todos os nossos desejos. Om idam agne swishtakarte swaha idam te namama.
ॐ प्राणाय स्वाहा इदम् अग्नये ॐ अपानाय स्वाहा इदम् अग्नये ॐ समानाय स्वाहा इदम् अग्नये ॐ उदानाय स्वाहा इदम् अग्नये ॐ व्यानाय स्वाहा इदम् अग्नये. Now the final oblation. Agora a última oblação. So we all can stand up for the final oblation. Todos ficamos de pé agora para a última oferenda. Keep it like this. Keep here. I go put the coconut. First the coconut. Place in such a way so that it will not fall down. Okay, fine. So you can touch, Cada toca com a sua mano derecha el hombro de la persona al lado. so that you are all connected for the final oblation to all the deities. Para que todos vocês estejam conectados para a última oblação. Pode ser as duas manos, não é problema. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnahomam Yashase Juhomi Swaha Om Sarvavai Purnagvam Swaha. Please take your seats. Podem sentar, por favor. Baba. With flower. First, dhupa. We'll offer incense to God. Agora ofereceremos incenso para Deus. Incense, this symbol of goodness. O incenso é o símbolo de bondade. To all our sense organs, we should spread goodness. Através de cada dos sentidos, a gente deveria espalhar a bondade. Om vanaspati rasodbhuto gandhadyo gandha uttamaha agreya sarvadevanam dhupoyam pratigrihatam. Deepa, lamp. Agora a lamparina, luz. Om Rajadhirajaya Prasaiha Sahine Namo Vayam Vaishravanaya Kurmahe Same Kaman Kamakhamaya Mayam Kameshwaro Vaishravano Dadatu Kuberaya Vaishravanaya Maharajaya Namaha. Om Avahita Sarvadevi Devatabhyo Deepam Nirajanam Samarpayami. Now, prasad, consecrated food, will offer to God. Flower, hands. Yeah. 3 times. You can also keep this together. Then. Om Sharkarakhanda Khadhyani Dadhi Kshira Ghritani Cha Aharam Bhaksha Bhojyam Cha Naivedyam Pratigrihatam. Om Avahita Sarvadevi Devatabhyo Naivedyam Nivedayami. Om Pranaya Swaha Apanaya Swaha Samanaya Swaha Udanaya Swaha Vyanaya Swaha.
आचमन 2 times. ओम अमृतोपस्त्रमसि स्वाहा. ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा. Now, final arati. Agora o Arati. We can stand up for the Podem ficar de pé, por favor? Vesper. ओम न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युत भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति. ओम आवाहित सर्वदेवी देवताभ्यो आरात्रिकं समर्पयामि. With water. Pradakshina 3 times circumambulation Agora, clockwise. circunambulação ao nosso próprio redor em sentido horário. The mantra we chant, the Gira alla meaning of the derecha. mantra is that in every footstep of our life, when we are walking around divinity, O mantra é: em cada passo de nossas vidas, estamos andando ao redor da divindade. let our negative tendencies be Que eliminated. nuestras tendências negativas sejam eliminadas. Para la Om derecha. yani kani cha papani janmantara krutani cha tani sarvani nashyantu pradakshina pade pade. Time for Pushpanjali we can do here only. Swamiji, no problem. 5 minutes, no problem. Everybody Baba is standing here. can distribute the flowers. Devi Samantha about Haliyachan, that's all. Some volunteer can come and help to Miguel Baba, distribute the Dixon Baba. flowers. Tom Baba. Ana Má, vem. Peguem os. Vamos distribuindo aí. Pegue. This side, both sides. Para aquele lado também, ó. You can use this one also. Yeah. So each one of you can take one flower with you. Cada pega uma flor. Pega com a mão. Pega pouco com a mão. Just one maybe. Is our life, our mind and heart, they are like flowers. Pushpanjali, nós vamos oferecer a flor. E o verdadeiro significado da flor é que nossa mente, o coração, a nossa vida é como uma flor. So with the mantra, we feel that we are offering our life, our heart and mind to God. Então, com o mantra, a gente sente que estamos oferecendo nosso coração, nossa mente e nossa vida para Deus. Alguém não pegou flor? Todos com flor? Amor e devoção. Om Yagnena Yagnamaya Janta Devastani Dharmani Prathamanyasan Tehanakam Mahimana Sachanta Yatra Purve Sadhya Santi Devaha Nana Sugandhi Pushpani Yatha Kalodbhavani Cha Pushpanjalirmaya Datto Grahana Parameshwara Om Ekadantaya Vidmahe Vakratundaya Dhimahi
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ॐ आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ गुरुदेवाय विद्महे परब्रह्मणे धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात्। एतद्भक्तिपूर्वं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। We can please collect the flowers in the plates. Podem coletar as flores. O pessoal para a oferenda. त्वमेव माता Cha pita tvameva, tvameva bandhuscha sakha tvameva, tvameva vidya dravinam tvameva, tvameva sarvam mama deva deva. Kayena vacha manasendriyarva buddhyatmana va prakrute svabhavat karomi adya sakalam parasmai narayanayeti samarpayami narayanayeti samarpayami. This holy ash has Essa cinza absorbed sagrada the energy of all the mantras we chanted. absorveu a energia de todos os mantras que nós entoamos. So it has a healing effect. Então ela tem um efeito So at the end of Curativo. ceremony, we'll put it on your forehead. e no final da cerimônia nós vamos colocar isso nas suas testa, na frente. E a baba. Morgue. Om kasyapasya triyayusam जमदग्ने त्रायुषं यद्देवानां त्रायुषं तत्ते अस्तु त्रायुषम्। ॐ कश्यपस्य त्रायुषं जमदग्ने त्रायुषं यद्देवानां त्रायुषं तत्ते अस्तु त्रायुषम्। Meaning of this mantra is O significado desse mantra é: that as the ancient sages had 3 stages of life, assim como os sábios da antiguidade passavam por 3 estágios da vida, so also we go through 3 stages: nós também passamos por 3 estágios: childhood, adult and old age. infância, adulto e velhice. Let there be no suffering. Que Let não there haja be sofrimento, immortality for us. que sejamos imortais. We'll send off the deities because our ceremony is complete. Agora nós vamos pedir que a divindade sigam o seu caminho, porque a cerimônia foi terminada. Om Gacha Gacha Surashrestha Swasthane Parameshwara Yatra Brahmadayo Deva Tatra Gacha Hutashana Yantu Deva Gana Sarve Puja Mada Imam Kim Ishtakama Samradhyartham Punaragamanaya Cha. We are praying that, O God, and all the cosmic powers, we invoke you for our ceremony. A gente está orando para, ó Deus, ó divindades, a gente invocou vocês para a nossa cerimônia. Now,
upon completion, we send you off. E agora, depois de completarmos, a gente pede que vocês retornem para a sua We origem. request you to go back to your own places. And whenever we invite you, please come back again and again to bless E us. sempre que os convidarmos, voltem para nos abençoar. We'll sprinkle the holy water. Agora nós vamos aspergir a água sagrada. Bye-bye. And before that, to finish, we'll do Kshama Prarthana, asking for forgiveness. Agora nós vamos pedir perdão pelos erros If we committed any mistake in our life, nas nossas vidas. so with folded hands, Com as pray. mãos postas, por favor, todos, pedindo perdão. Om Ajnanatyadivamohat Pratyavetaadvareshu yat Sangam bhavatu tat sarvam Harinamanukirtanat Priyatam Pundarikakshah Sarvayageshwaro Harihi Tasmin tushte jagat tushtam Pranite pranitam bhavet. O God, Ó O Deus, ó Masters, mestres, please forgive me por favor, me perdoe for any mistake por qualquer erro out of ego or delusion I committed in my que eu life, cometi por erro ou por ilusão na minha vida. and bless me. Me abençoe. We sprinkle the water. Agora, nós aspergindo a água. This water also has Sagrado. absorbed the energy of mantra and our puja. Essa água também absorveu a energia do mantra, do puja. So we'll sprinkle to pray for your peace and Nós prosperity vamos aspergir para orar para a sua paz e prosperidade and your good health. e a sua saúde. Om Mahavamadeva Rishi Gayatri Chanda Agnirdevata Shanti Karmani Vinyoga Om Dyoho Shantirantariksha Shanti Prithvi Shantirapah Shantiroshadaya Shanti Vanaspataya Shantirvishve Deva Shanti Brahma Shanti Sarvagam Shanti Shantireva Shanti Sama Shantiredhi Om Chaurabhaya Shanti Rajabhaya Shanti Sarvaroga Shanti Grahadosha Shanti Sarvapapa Shanti Sarvarishtasu Shantir Bhavatu. Om. O God, Ó Deus, O Masters, ó mestres, may there be peace in the five gross elements: que haja paz entre os 5 elementos: earth, water, fire, air, and terra, space. água, fogo, ar, espaço. May there be peace in the plants, herbs, Que haja paz animals. entre as plantas, os animais, as ervas. May there be peace in all the places, all the countries. Paz entre todos os locais, todos os países, May there be peace in all the living beings. entre todos os seres vivos. May there be no fear of theft, Que não haja medo de assaltos, no fear of administration. sem medo de governantes. May there be no disease. Que não hajam doenças, May there be no suffering. que não haja sofrimento. May there be no negative influence of stars and planets. Que não haja influência negativa de estrelas, planetas. May there be peace within and Que everywhere. haja paz dentro e em toda parte. May this please manifest in the entire cosmos. Que essa paz se manifeste em todo o cosmos. Om, peace, peace, peace. Om, paz, paz, paz. We will pray for the well-being of the entire creation Nós vamos orar para o bem-estar de toda a criação, with folded hands. com as mãos postas. Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramayah Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukha Bhavet. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya
पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। Muito obrigado. Thank you very much. Thanks for participating and thanks for your patience for the ceremony. Obrigado pela paciência, obrigado pela participação. I think few more people are still.